صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے پچھلے مہینے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت چیئرمین نیب کی تقرری میں توسیع کے ساتھ چیئرمین نیب کی دوبارہ تعیناتی بھی ممکن بنا دی گئی تھی اور نئے چیئرمین کی تقرری تک موجودہ چیئرمین کو تمام اختیارات کے ساتھ کام کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ اس آرڈیننس کے تحت بہت سے ادارے بھی نیب کی گرفت سے باہر ہو گئے تھے اور قواعد کی بے ضابطگی پر عوامی اور حکومتی منصوبوں کو بھی نیب کی گرفت سے نکال دیا گیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے اس نئے صدارتی آرڈیننس کو NRO قرار دے کر مسترد کر دیا گیا تھا۔ اب آج وفاقی حکومت نے ایک اور یعنی تیسرا نیب ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار اب سپریم جوڈیشل کونسل سے واپس لے لیا گیا ہے اور نیب چیئرمین کو ہٹانے کا طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب نیب چیئرمین کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہوگا۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت 4 سال ہوگی اور چیئرمین نیب کو ہٹانے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جائے گا جو ججز کی برطرفی کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ نئے نیب ترمیمی آرڈیننس کا اطلاق بھی 6 اکتوبر سے ہوگا اور منی لانڈرنگ سے متعلق 6 اکتوبر سے پہلے شروع ہونے والے کیسز سابقہ آرڈیننس کے تحت ہی جاری رہیں گے۔ نئے آرڈیننس کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت دائر ریفرنس نیب کے دائرے اختیار میں رہیں گے اور اس حوالے سے ریفرنسز پر احتساب عدالتیں ہی سماعت کر سکیں گی۔ زر ضمانت کے تعین کا اختیار بھی احتساب عدالتوں کو ہوگا، جس کے بعد نئے نیب آرڈیننس سے آصف علی زرداری، شاہد خاقان عباسی، مریم نواز اور شہباز شریف کو کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا۔ تو پہلے سے قائم جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے کیسز بالکل ویسے ہی چلیں گے جیسے وہ اس آرڈیننس سے پہلے چل رہے تھے، اور اس سے پہلے جاری ہونے والے نیب ترمیمی آرڈیننس میں جرم کی مالیت کے برابر مچل کے جمع کرانے کی شرط رکھی گئی تھی، جبکہ نیب آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب کو ہٹانے کا اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کو تھا۔ لیکن اس نئے آرڈیننس میں اس ابہام کو دور کر کے نیب چیئرمین کو ہٹانے کا اختیار اب سپریم جوڈیشل کونسل سے لے کر صدر مملکت کو دے۔ اس پر اپوزیشن کی کیا رائے ہے؟ اس آرڈیننس کے آنے کے بعد کیا احتساب کا نظام مزید مضبوط ہوگا یا اپوزیشن اس آرڈیننس کو بھی گزشتہ آرڈیننس کی طرح NRO سے ہی تعبیر کرے گی؟ اس سلسلے میں مزید گفتگو کرتے ہیں۔ حافظ عبداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، یہ نیا آرڈیننس آ گیا ہے، پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس چیئرمین نیب کو ہٹانے کا اختیار تھا، پورا اس کا قانونی طریقہ کار تھا، اب یہ اختیار اس آرڈیننس کے بعد صدر مملکت کو حاصل ہو گیا ہے، تو اپوزیشن خاص طور پر PDM میں شامل تمام جماعتیں کیسے دیکھ رہی ہیں اس آرڈیننس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں جمعیت علماء اسلام کا موقف بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور PDM کا بھی۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے، وہ اثر بالکل ابتدا ہی سے نیب کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتی، کیونکہ نیب ادارہ بنا اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرے، پارٹیوں کے اندر پارٹیوں کی تشکیل کرے اور سیاسی پارٹیوں کی قیادت کی بلیک میلنگ کرے اور سیاسی انتقام کے طور پر سیاستدانوں کے خلاف کیسز بنایا جائے۔ اور بنایا کس نے یہ نیب ادارہ؟ یہ مشرف جو ایک ڈکٹیٹر اور ایک آمر تھا۔ تو جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ نیب ادارہ اثرنو نہیں ہونی چاہیے، بالکل ان کو جڑ سے اوکار دیا جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو تسلیم ہی آپ نہیں کرتے، یہ امت ہے۔ PP اور نون لیگ کے دور کی نیب کو بھی آپ تسلیم نہیں کرتے، صرف PTI کے دور کی نیب کو آپ تسلیم نہیں کرتے۔ بیشر علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی جوائن کر چکے ہیں۔ جی حافظ صاحب، پچھلے ادوار کی نیب بھی قبول نہیں ہے، صرف اس حکومت کی نیب قبول نہیں ہے؟ میرے بھائی، میں بات پوری کر لوں۔ میں تھکا ہوا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، ورنہ اگر میری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ اچھا چلیں آپ بات پوری کریں، آپ بات پوری کریں۔ میں نے 12 گھنٹے سفر کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ نوازش کہ بات یہ ہے کہ ایک تو نیب کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو نیب آرڈیننس جاری کیا گیا، آپ اس نیب آرڈیننس کی ٹائمنگ کو دیکھیے۔ 3.25 سال مسلسل نیب کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا گیا۔ مجھے بتائیے، جتنی بھی لوگ گرفتار ہوئے، 2 سال، 2.5 سال، 1.5 سال، 1 سال، 8 مہینے، 6 مہینے ان حوالات میں رکھے گئے تھے جہاں سزائے موت کے قیدی کو رکھا جاتا ہے، جیسے شاخان عباسی کو، رانا ثناء اللہ کو وغیرہ وغیرہ۔ مولانا صاحب کو نوٹس دیے گئے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ مجھے حکومت کا ایک بندہ بتائیے جس کے خلاف نیب حرکت میں آئی ہو۔ تو نیب کو استعمال کیا گیا سیاسی انجینئرنگ کے طور پر اپوزیشن کے خلاف، اور یہ میں نہیں کہتا،
सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आपके सामने मौजूद है, और इसी तरह मुख्तलिफ फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद है आपके सामने। उन्होंने नेब के बारे में क्या राय रखा है, क्या रिमार्क्स दिया है। अब आइए नेब ऑर्डिनेंस की तरफ। तो जब पेंडोरा बक्स आया, पेंडोरा लेक्स में हुकूमत की वज़रा के नाम निकले, उससे पहले आटा और चीनी चोरों में इमरान खान के दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं उनके नाम निकले। इस वक्त जब एहतसाब का पंदा वहाँ पहुँच रहा है, बिल्कुल वही काम हुआ जो गुज़िश्ता PTI की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। आपको याद होगा वहाँ एहतसाब कमीशन था, रिटायर्ड जनरल हामिद खुद इमरान खान की मर्ज़ी से उनका पसंदीदा शख्सियत वहाँ तैनात किया गया। लेकिन जब उन्होंने गैर जानिबदाराना एहतसाब शुरू की, पंदा वज़रा और वज़ीर आला के गले तक पहुँच गया, तो उन्होंने उस एहतसाब कमीशन को बिल्कुल ताला लगाकर बंद किया गया। हालांकि उस एहतसाब कमीशन पर तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए खर्च भी आए थे। तो आज इमरान खान ने नेब ऑर्डिनेंस जारी करके, ये बिल्कुल वो NRO है जो दुबई में पीपल्स पार्टी बेनज़ीर और मुशर्रफ के दरमियान जो NRO हुआ था, जिसके ज़रिए हज़ारों लोगों को रिलैक्सेशन और रियायत और माफ़ी दी गई थी, उसके बारे में इमरान खान की राय क्या थी। आज इमरान खान ने नेब ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए अपने दाएं बाएं जो इसके चोर है, आटा चोर हो, चीनी चोर हो, मालिम जबक केस हो, BRT केस हो, वगैरह वगैरह जितने भी है, इसको उन्होंने NRO देकर उसको बचाने के लिए, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए, NOC देने के लिए, इसका बुनियादी मकसद ये है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब ये नेब तरमीमी ऑर्डिनेंस पहले जारी किया गया, मीडिया पर आया, तो इनके हटाने का तरीका जुडिशल उसके पास था, जुडिशल कौंसिल के पास था। आज उन्होंने वो निकाल के सदर को ये इख्तियार दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेब हुकूमत के कंट्रोल में होगा, नेब इदारा हुकूमत के कंट्रोल में होगा। वो जिस तरह उसको अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल कर सकता है। FIA के डायरेक्टर बशीर मेमन आपके सामने, जब वो एग्जीक्यूटिव के अंडर था, उसको बुलाया जाता है बार बार कि तुम फलान सियासतदान के खिलाफ गद्दारी का केस, फलान सियासतदान के खिलाफ गद्दारी का केस, फलान का फलान, ये आपको मालूम है सब कुछ। तो जब वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अब मैं कैसे एतमाद करूं इनके एहतसाब पर। लिहाजा नेब पर ना हमें पहले एतमाद था ना अब। नेब ऑर्डिनेंस जो तरमीमी ऑर्डिनेंस से आज जो कुछ हुआ, इख्तियारात सदर को दिया गया, इसका बुनियादी मकसद ये है कि अपने लोगों को बचाना, अपने लोगों को बचाना इसका मकसद है। और टाइमिंग आप कह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाफिज साहब, मैं वापस भी आपकी तरफ देना। जरा इस अली जफर साहब का जवाब जानने से पहले हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि अपोजिशन के तमाम एतराज़ात आ जाएं, फिर हम हुकूमत के पास चलें। तो हसन मुर्तज़ा साहब, अब ये चेयरमैन नेब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को हासिल होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास से ये इख्तियार ले लिया गया है, इस पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये तो बिल्कुल ही आप ऐसा समझे ना कि पहले तो लोगों को शक था, कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। पॉलिटिकल पार्टीज उस पर एतराज़ करती थी कि चेयरमैन नेब का और नेब के इदारे का जो किरदार है वो बड़ा मशकूक है, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, ये इससे बाजू मरोड़े जाते हैं, इससे वफादारियां तब्दील करवाई जाती हैं, लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है। अब जब ये सदर के पास चला जाएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।